a new chapter. Today we'll start a new chapter, chapter 3. Chapter 3 deals about the structure of atom. So I think yesterday we have seen about precision and accuracy, their detailed concept and their examples. Today we'll start the structure of the atom. When you come to structure of atom, historical development of atomic theory, how atomic theory was developed. During the development of atomic theory, there is a contribution of different scholars or different scientists. So the gradual updating of atomic theory become it become a core point for the development of modern atomic theory. So when you see historical development, we'll classify Greek philosophers, ancient viewers. So they say every substance is made up of a small particle. That particle is called what? Atom. About 2,500 years ago, a Greek philosopher believed that the entire universe is a single huge entity. ከ2000 ዓመታት በፊት ግሪክ ፊሎሶፈሮች ዩኒቨርስ አንድ እና ሂውጅ ኢንቲቲ ነው። they don't know the concept of atoms. So everything was one ብሎ ነው የሚያምኑ። አንድ ትልቅ ነገር ዩኒቨርስ ማለት አንድ ትልቅ ነገር ነው እንጂ በአተሞች የተሰራ በጥቃቅን ነገሮች የተሰራ ነገር አይደለም ብሎ ነው የሚያምኑ። So from ancient Greek philosophers, Empedocles, a Greek philosopher at the middle of 5th century, believes that the universe is made by 4 elements. They are called earth, air, water, and fire, make up of all substances in the universe. እነዛ ዩኒቨርስ ማለት አንድ የሆነ ሂውጅ የሆነ ትልቅ የሆነ አንድ ሰብስታንስ ነው፣ አንድ ኢንቲቲ ነው ብሎ ያምኑ ነበረ። ከእነሱ ቀጥሎ የመጣ ኤፒዶክለስ ዋን ኦፍ ግሪክ ፊሎሶፈር ዩኒቨርስ የተሰራው በአራት ነገሮች ነው፣ እሱም እርዝ፣ ኤር፣ ዋተር ኤንድ ፋየር ብሎ ያምን ነበረ። after Empedocles, Plato was one of the Greek philosophers. He is the student of Socrates and teacher of Aristotle. He adopts the theory of Empedocles theory and coined the term element to describe 4 substances of Empedocles. እነዚህን air, earth, air, water and fire 4 substances of Empedocles ብሎ ገልጿቸዋል ማለት ነው። then Aristotle also adopted the concept of 4 elements, and he differentiated based on the properties such as hot versus cold, wet and versus dry, and the concept of 4 elements exists for more than 2000 years ago. ዩኒቨርስ የተሰራው በአራት ነገሮች ነው የሚለው ኮንሰፕት እነዚህ ሰዎች ከሞቱ በኋላ እንኳን ለሁለት ሺህ ዓመታት ስንጠቀም ነበር፣ ሰዎች ሲጠቀሙ ነበረ ማለት ነው። next to them, Democritus come and modify everything as much as possible and proposed atomic theory of matter for first time. He proposed atomic theory for first time and one of the greatest pioneer for chemistry. So Democritus play a significant role for the development of chemistry. Because why? When we say this, because of his teaching, structure of matter were demonstrated by a scientist over 2000 years ago after he dies, and he taught
the theory of atomism. The theory of atomism. Atomism is indivisible and indestructible atom ማለት ነው። ቲዮሪ ኦፍ አቶሚዝም ዴቨሎፕ ያደረገ ይህን ቲዮሪ ኦፍ አቶሚዝምን ለ2000 ዓመታት ሲጠቀም የነበሩ ሳይንቲስቶች ማለት ነው። So atomism is a Greek word. It is indivisible and indestructible atom that are a basic component of all matter in the universe. ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉ ማንኛውም ማተሮች አቶምስ አላቸው ነው። ያ አቶም ግን ኢንዲቪዚብል እና ኢንዲስትራክቲብል ነው፣ የማይከፋፈልና የማይጠፋ ነው የሚል ኮንሰፕት ያስቀመጠ ማለት ነው። After Democritus, Leucippus come and see there is the empty space between the atom. Leucippus also supports the existence of the atom in the universe. Everything in the universe is made by the atom, but one of the misconception of Leucippus is there is the void space between the atom. በአተሞች መሃል ክፍተት አለ ብሎ ነው ያመነው ማለት ነው። After Leucippus, the other philosophers are come here. Lorentz, he says when the substance are burned, there is no net gain of and loss of weight. This idea is a core for establishment of modern chemistry. Lorentz idea እስካሁን አሁን እኛ ከረንትሊ ሳይንቲስቶች እኛም የተጠቀምነው ሎቬንዘር አይዲያ ያ ማለት there is no net gain and loss of weight during a burning of substance. አንድ ሰብስታንስ ብናቃጥል የምናገኘው አዲስ ማስም የለም፣ የሚጠፋ ማስም የለም። ይሄ ማለት the conceptual law of conservation of mass ለመጀመሪያ ጊዜ ዴቨሎፕ ያደረገው ሎቬንዘር ነው ማለት ነው። The law of definite proportion also relatively አጥንቷል። So ከሎቬንዘር ድረስ ያላቸው ፊሎሶፈሮችን we call them they are Greek philosophers. What is their drawback? Drawback ማለት ሊሚቴሽናቸው ዊክ ሳይዳቸው ጋር ስንመጣ their drawbacks are they understand the nature of the world through the reason and a logic. They understand the nature in the world through a reason out and through by logic, but their observation, their explanation, their theory are not based on the observation, their measurement and test and experiment. እነዚህ ግሪክ ፊሎሶፈሮች ዴቨሎፕ ያደረጓቸው አይዲያዎች በኤክስፐሪመንት በእይታ የተደገፉ አይደሉም። ሲምፕል ሪዝን አውት ማድረግ ነው። ሲምፕሊ በሎጂክ ነው ዲፕሎፕ ሲያደርጉ የነበረው ነው። So as I've told you before, Lorentz develops the law of conservation of mass. So the law of conservation of mass is incorporated under fundamental law of chemical reaction. So when you see fundamental law of chemical reaction, there is a law. When you say law is a generalized observation about the relationship of structure of atom between two or more things in the natural world. Scientific law are statement. The scientific law are statement. It is basically depends on the experimentation and observation. It depends on the experimentation and observation. So there well-known three well-known fundamental of chemical reaction in chemistry are still now አሁንም currently የምንጠቀማቸው the law of conservation of mass, the law of definite proportion, and the third one is the law of multiple proportion. Are three basic law of chemical reactions in three fundamental of a chemical reaction. Law of conservation of mass ምንድን ነው የሚለው ካል the law of conservation of mass is also known as the law of indestructibility of matter. We call it the law of indestructibility of matter. There is no matter destruction as a result of a chemical reaction. So it says amount of matter in the system is conserved or remain what? A constant. This means as a result of a chemical reaction,
there is no gaining and losing of a matter. There is no gaining and losing of a mass in a chemical reaction. The second law is the law of definite proportion. The law of definite proportion is also known as the law of constant composition. The law of constant composition. Network now? ኔትወርኩ ነው አንተን ነው ያስወጣው። Okay. So እስኪ መልሳችሁ እናሞክር። አሁን ይታያል። አሁን ይታያል። The law of definite proportion, the law of constant composition እንላለን። ልክ the law of conservation of mass, law of indestructibility of matter እንደምንል the law of definite proportion ኮንሰፕቱ ምንድን ነው? Which states that mass of element in compound always occur in the same proportion, contain fixed and constant proportion by mass of its constituent element. For example, አሁን the law of definite proportion ላይ the same proportion ነው የሚኖራቸው። we don't care for the source of the substance. For example, waterን ብንወስድ source of water ምንጭ ሊሆን ይችላል፣ ቧንቧ ሊሆን ይችላል፣ ሲ ሊሆን ይችላል፣ ባህር ውቅያኖስ ሊሆን ይችላል። ግን water is a combination of what? Hydrogen and oxygen. So when you see the mass ratio of oxygen to hydrogen is 16 to what? 1 ነው የሚሆነው ወይም 1 to 60 ይሆናል። ቮሊዩም ሬሽዮ ካልን ደግሞ ቮሊዩም ሬሽዮ ኦፍ ሃይድሮጅን ቱ ኦክሲጅን ካልን 1 to 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 to 1 2 to 1 or 2 to 6 ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ 16 ሲካፈል ለሁለት ስንት ነው የሚሆነው? 2 to 8 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከባህር ስለተገኘ የሃይድሮጅን ኦክሲጅን ሬሽዮ ይለያል ማለት አይደለም። ከውቅያኖስ ስለተገኘ ውሃ ውስጥ ያለው ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ሬሽዮ ይቀያየራል ማለት አይደለም። we don't bother for the source of the substance, but always the combining the ratio of the element which is found in that form a compound is must be always occur in the same proportion. በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን የሚኖረው ሶርሱ በተቀያየረ ቁጥር ፕሮፖርሽናቸው አይቀያየርም ነው። Okay, the third law of chemical fundamental of chemical reaction is the law of multiple proportion. So when you come to the law of multiple proportion, it says that when two different compounds are formed by the same element, ሁለት ኮምፓውንዶች በተመሳሳይ ኤሌመንት formed ሲሆን mass of one element which react with fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number ነው። ሁለት ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ኤሌመንት ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ሲፈጥሩ ነው። For example, let me consider that carbon monoxide እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሁለት የተለያዩ ኮምፓውንዶች ናቸው። ካርቦን ሞኖክሳይድ ውስጥ ማን ያለው? ካርቦን ኦክሲጅን አለ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ደግሞ ካርቦን ኦክሲጅን ያለው። ሬሾአቸው ምንድነው ነው የሚለው? ስሞል ሆል ነምበር ነው። the ratio of carbon in the carbon monoxide and carbon dioxide is a small whole number. The ratio of oxygen in carbon monoxide and carbon dioxide is what? In a small whole number. For example, the mass of carbon is 12, the mass of oxygen is 16 ነው አይደለ? 12 ሲካፈል ለ12 1 ይሆናል። 16 ሲካፈል ለ12 1.33 ግራም ይሆናል። So in carbon monoxide we have 1.33 gram of oxygen is combined with 1 gram of carbon, while in carbon dioxide
2.66 gram of oxygen is combined with 1 gram of carbon. ካርበን So የካርበንን ለካርበን የኦክሲጅንን ለኦክሲጅን ስታካፍሉ ስንት ይሆናል? 2.66 ሲካፈል 1.33 2 ይሆናል አይደለ? ካርበን 1 ሲካፈል 1 1. So the ratio of the mass of oxygen in carbon monoxide and carbon dioxide is 1:2 ratio with fixed mass of what? A carbon. ይሄ ሁለት ኬት እንደመጣ 2.66 ለ1.33 መጀመሪያ 1.33 ኬት መጣ ካለን 16ን ለ12 ስናካፍል atomic mass of oxygen divided for atomic mass of a carbon ስናደርግ ነው ይሄ የሚመጣ ማለት ነው። ልክ በሁለት አተም ኦፍ ኦክሲጅን 16 በ2 32 32 ለ12 ስናካፍል ደግሞ 2.6 ይሆናል ማለት ነው። this is the law of multiple proportion ሁለት ተመሳሳይ ኤሌመንት ሁለት ኮምፓውንዶችን ሲፈጥሩ በሁለቱ ኮምፓውንድ ውስጥ ያለው mass of the element could be explained in a small whole number ratio, but sometimes the law of multiple proportion there is a probability not obeying the law of multiple proportion, and sometimes a small whole number ratio ኤሌመንቶችን ማንገልጽበት the law of multiple proportion የምንጥስበት አንዳንድ ኮምፓውንዶች አሉ። for example ግሉኮስ ብትወስድ ማስ ሬሽዮ ስሞል ሆል ነምበር ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም C11H12 O11 ማለት ስሞል ሆል ነምበር ነው ማለት አይደለም። Okay, so let's see atomic theory. Of course, the concept of atomic theory was developed for development of atomic theory. The idea of ancient Greek philosophers are a base for development of atomic theory. So the first atomic theory was developed by John Dalton. His theory based on observation and experimental result. So Dalton atomic theory is completely different from that of ancient philosophers, even if for Dalton atomic theory the base for development of Dalton atomic theory እንኳን የነዛ አይዲያ መነሻ ቢሆንም ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ በፍጹም ከነዛ ጋር ይለያል። ለምን? የነዛ idea of atom idea of matter በሎጂክ እና በሪዝን ነው፣ ኤክስፐሪመንት የለውም፣ ኦብዘርቬሽን የለውም። ግን ዳልተን ጋር ስንመጣ there is observation and experiment ያንዳንዱ ነገር ኤክስፐሪመንት እና በኦብዘርቬሽን ነው የሰራው፣ ኤቪደንስ አለው ማለት ነው። so Dalton atomic theory is also known as a Bollard ball model. Bollard ball model means atom ball like structure አለው ማለት ነው። አተም ቅርጿ የአተም ቅርጽ ቦል ላይክ ሼፕ ነው፣ የኳስን ሼፕ የምትመስል ነው፣ የአተም ሼፕ ነው ብሎ ነው የሚያምነው። so his model is known as a Bollard ball model, and we can say Dalton is the father of modern atomic theory. So he developed 5 postulates, 5 postulates ያሉት። the first one is elements are made up of small particles called what? atom. ማንኛውም ኤሌመንት የተሰራው በስሞል ፓርቲክል በጥቃቅን ፓርቲክል ናቸው። እነዛ ፓርቲክሎች ምን እንላለን ያለው? አተም እንላለን። ሁለተኛ አተም can be created or nor can neither be created nor destroyed. All atoms of the same element are what? Identical and have the same mass and size. Atom of different element have different mass and size. Atom combine in small whole number to form what? A compounds. These are the 5 postulates of Dalton atomic theory. But modern atomic theory ከዳልተን atomic theory ሲመጣ ዳልተን atomic theoryዎች ላይ ሁለት ፖስቱሌቶች የተሳሳቱ ፖስቱሌቶችን አርሞ modern atomic theory more
ጠንከር ባለ መልኩ መጣ ማለት ነው። እነዛን እነማን ናቸው የሚለውን ቀጣይ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪን ስናይ ይሆናል። ሜሪትስ ኦፍ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ አድቫንቴጅ ማለት ነው። አድቫንቴጁ ምንድነው? ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ዴቨሎፕ በመሆኑ አድቫንቴጁ ምንድነው? When you come to the merit of Dalton atomic theory, it explains the law of conservation of mass, the law of multiple proportion. The law of conservation of mass detailed explanation የሰጠ ስለ law of multiple proportion explanation የሰጠ የመጀመሪያ ሰው ማን ነው? ዳልተን ነው። ግን ከዳልተን በፊት the existence of law of conservation of mass and the law of definite proportion ያገኘው ሎቬንዘር ነው። አይዲያው የሎቬንዘር ቢሆንም እንኳን ያንን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጠው ደግሞ ዳልተን ነው ማለት ነው። first recognize fundamental particle of element አናተም ኤሌመንቶች በአተም እንደተሰሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪኮግናይዝ ያደረገው ኮምፓውንዶች በሞለኪውሎች እንደተሰሩ first time invent ያደረገው ዳልተን ነው። this is the strong side and he tried to propose he tried to propose a symbol of a certain element. For example, ይታያቸዋል ይሄ symbol of hydrogen, symbol of nitrogen, symbol of carbon, sulfur, phosphorus, aluminum የነዚህን ኤሌመንቶች ሲምቦል as much as possible develop ለማድረግ መሞከሩ እንደ ጠንካራ ጎን ይወሰዳል ማለት ነው። Okay. After Dalton atomic theory, the modern atomic theory was developed from Dalton atomic theory. So for development of modern atomic theory, there was a contribution of a different scholar or different scientist. So when you see one by one, Eigen Goldstein, he developed canal ray experiment in 1886. That canal ray experiment later we call it anode ray. An electron as subatomic particle and its charge to mass ratio was also developed by J.J. Thomson. J.J. Thomson discovers electron and its charge to mass ratio. ሁለት ነገር ነው J.J. Thomson ዲስከቨር ያደረገው ኤሌክትሮን እና ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ ኦፍ ኤሌክትሮን ማን ነው ዲቨሎፕ ያደረገው ዲስከቨር ያደረገው J.J. Thomson ነው ማለት ነው። ካናል ሬይ ወይም አሁን አኖድ ሬይ የምንለው ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንቨንት ያደረገው ጎልድስቲን ነው ማለት ነው። The other thing J.J. Thomson developed also a model. His model is known as palm padding model of the atom. The palm padding model of the atom. After J.J. Thomson, Robert Millikan came and found the charge and the mass of what? Electron. Charge and mass of electron was discovered by Robert Millikan. Charge to mass ratio and electron was discovered by J.J. Thomson. ምን ያክል ስራቸው ተያያዥ እንደሆነ በዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤሌክትሮንን ዲስከቨር ያደረገው J.J. Thomson ሲሆን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾዋንም ዲስከቨር አድርጓል። ግን ቻርጇን አያውቅም። ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ይሁን ፖዚቲቭ ይሁን 1.5 times 10 the power of minus 90 ኮለም በምትላለች you will see later እሷንም አላገኘም። ያንን ዲስከቨር ያደረገው ሮበርት ሚልከን ነው ማለት ነው። ሶ ሮበርት ሚልከን ሁለት ነገር ነው ቻርጅ እና ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ኢርነስት ራዘርፎርድ and his student Gregor and Marsden discovers the planetary model of the atom. Planetary model of atom. So Niall Bohr also learner of philosopher ተማሪ ነው ራዘርፎርድ ተማሪ ነው። He proposed that electrons are arranged in concentrated circular orbit around the nucleus.
by the way, Rutherford existence of electron ያውቃል ግን how they arranged around the nucleus አያውቅም እንዴት arrange እንደሚሆኑ አላወቀም የኤሌክትሮን መኖሩን ያውቃል የራዘርፎርድ ተማሪ የነበረው ናይል ቦሮ proposed that electron እንዴት ከኒኩለስ ዙሪያ እንዴት arrange እንደሚሆን more detailed explanation የሰጠው ናይል ቦር ማለት ነው so Rutherford also discovered the existence of proton in the nucleus. The existence of proton within the nucleus, but the proton was discovered not by Rutherford. Proton discovered by Rutherford ያልኩ አይደለም ግን ፕሮቶን ኒኩለስ ውስጥ ስለመኖሯ ያውቃል ግን the term proton የሚለውን ተናላለ ማለት ነው James Chad is other scholar that was made its own contribution for the development of modern atomic theory by discovering of a neutron and other subatomic particles. So when you come to Dalton atomic theory is for development of modern atomic theory can drawback ምንድነው ደካማ ጎኑ ዳልተን atomic theory ደካማ ጎኑ ምንድነው ስንል አተሞች ምንድናቸው አይከፋፈሉም ነው ያለው atoms are indivisible ነው አተሞች indivisible ካልሆኑ subatomic particle የምንላቸው ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኒውትሮኖች ከየት መጡ ነው ስለዚህ atom divisible ነው according to the modern theory the other weak side of Dalton atomic theory is atoms of the same element are similar in all aspects. Atoms of the same element are similar in all aspects. በሁሉም ፕሮፐርቲ ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ኤሌመንቶች ነው ግን they are not. Why? Because of the existence of what? Isotope. Isotopoች ተመሳሳይ አተም ኖሯቸው የተለያየ ማስ ያላቸው ኤሌመንቶች አሉ existence of isotope ስለማያውቅ atoms the same element are similar in all aspects ብሏል ይሄ አንዱ የሱ ደካማ ጎን ነው አተም አይከፋፈልም ማለቱ ደግሞ አንዱ ደካማ ጎን ነው again he did not consider the existence of allotropes allotropes means a different element with the same atomic mass ማለት ነው የተለያዩ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ atomic mass ያላቸው ኤሌመንቶች አላቸው እነዛን allotrope of each other እንላለን ማለት ነው isotope ግን the same element in different atomic mass with the same atomic number ማለት ነው okay when you come to allotrope are different form of the same element different form of the same element did not consider allotrope this is not the concept of allotrope example carbon in the form of diamond graphite and back minister fluorescence are some allotropes of what some allotropes of carbons are allotropy of carbons ሶስት ናቸው ማለት ነው especially እኛ ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ዳይመንድ እና ግራፋይት ናቸው the common allotropes of carbons are a diamond and graphite so the same element can atom of the same element can exist in different form the form of diamond is completely different from graphite the graphite is different from Buckminster fluorescence so these are some drawback of Dalton atomic theory weak sideዎቹ ሶስት ናቸው አንደኛ atom indivisible ማለቱ ሁለተኛ existence of isotope ያለማወቁ ሶስተኛ existence of allotropeዎችን ያለማወቁ ደካማ ጎን ናቸው ማለት ነው when you come to modern atomic theory postulate
ካለን element are made up of a small particle called what? Atom. ይሄ ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው? ከዳልተን ጋር። Atom can be created or destroyed during ordinary chemical reaction. Cannot be created or destroyed during ordinary chemical reaction, of course. Atoms are neither created nor destroyed. All atoms of the same element have the same atomic number, but may vary in mass number due to the presence of what? Isotope. This is modified version for Dalton atomic theory. And atoms of different elements are different, of course. Yeah, atoms of different elements are different because of the allotropes. Atoms combine in whole number ratio to form a compound. This is the same with that of Dalton atomic theory ማለት ነው። So ቅድም ኤሌክትሮን እንደዚህ ከላይ ዲስከቨር አድርጓል ጄጄ ቶምሰን፣ ራዘርፎርድ ያንን ያወራቸው። እንዴት ነው ኤሌክትሮን ዲስከቨር የተደረገው? So discover a fundamental subatomic particle and atomic nucleus. Fundamental atomic particles እነማን ናቸው? Subatomic particles ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን አርዋን ሶስቶቹ ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች ናቸው። Okay. Proton was discovered by Goldstein. To discover the proton, Goldstein based on cathode ray experiment conducted by using a discharge tube containing perforated cathode and filled with a gas. ይሄ ነው discharge tube ማለት ይሄ ነው። የቲዩብ discharge tube ይባላል። Within discharge tube we have anode and cathode electrode. So anode are positive charge, cathode are negative charged electron. So from the anode, positive charged particle are migrated from anode to the cathode. From the cathode, negative charged particle are migrated from cathode to the anode. So when እዚህ ጋር high voltage source ሲለቅበት ፖዚቲቭ ቻርጆች ከአኖድ ወደ ካቶድ ሲሄዱ አየ፣ ኔጌቲቮች ደግሞ ከካቶድ ወደ አኖድ ሲሄዱ አየ። ከዛ at the opposite of anode there is እዚህ ጋር ጥላ this is a line, this is the shadow that indicates the migration of positive charge from cathode electrode to the anode, and in this way he tried to discover a proton. And luminous rays were found at travel from a direction of positive charge in the anode and pass through perforation in negative charged cathode without deflection by cathode. ያ ማለት በካቶድ ዲፍሌክትድ የሚሆን ቢሆን ኖሮ ዲፍሌክትድ ለመሆን ካቶድ ሶርሱ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ቢመጣው ቻርጅ ተመሳሳይ ቻርጆች ምንድነው የሚሆኑ? ሪፔልድ ነው አይደል? በካቶዱን በጥሶ ነው ያለፈው። ዲፍሌክትድ ሳይሆን በካቶዱ ቀጥታ ነው ያለፈው። ያ ማለት ካቶድ ውስጥ ያለው ቻርጅ እና ካኖዱ የሚወጣው ቻርጅ የተለያየ መሆኑን ኢንዲኬት ያደርጋል። This is what a ray, it is a kind of ray that travel from anode to the cathode. That ray known as what? Canal ray እንላለን። Canal ray. This ray is currently, this canal ray is known as anode ray. So እነዚህ ሬዎች ከአኖድ ወጥቶ ወደ ካቶድ የሚሄዱ ሬዎች ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው ካለን the rays are travel in a straight line and they consist of material particles and they are deflected in electric and magnetic field opposite to that of what? The cathode ray. And the nature of or electron to mass ratio of the canal ray depends upon the nature of gas present in the cathode tube.
of course how gas density ከፍ ባለ ቁጥር charge mass ratio ላይ effect አለው particle of canal rays are simply positively charged gaseous ions so these are the property of a canal ray when Goldenstein discovered proton he used a canal ray እነዚህ ፕሮፐርቲዎችን በደንብ ያጠናው በዛ ሰዓት ነው ማለት ነው okay the second one is discovery of electron ማኑ electron discover ያደረገው ነው ያልኩት ቅድም electron discover ያደረገ okay the electron was discovered by J. Thomson but there are a sort of material he were used for discovering of electrons those are a cathode rays and a discharge tube ይሄ ቲዩብ discharge tube ይባላል ይሄንን ቲዩብ discovered ያደረገው ደግሞ ዊሊያም ኩክ ነው William Cook was discovered discharge tube so here we have cathode electrode within the cathode we have negative charge at the anode we have a positive charge so exhausted pump we hear the gas are pumped in this side and the negative or the cathode ray are migrated from the cathode electrode to the anode so they travel even ቅድም property of cathode ray የተባለው they travel in straight line ይሄ straight line መንቀሳቀሳቸውን አየ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው he performed several experiments to discover the electron and how cathode ray travel in discharge tube by placing a small object between the cathode and anode አሁን ከካቶድ ኤሌክትሮድ የወጡ ወደ አኖድ የሚሄዱ ጨረሮች አሉ እነዛ ምን አይነት ነገር ነው ተሸክመው የሚሄዱ የሚለውን ለማወቅ በካቶዱና በአኖዱ መሃል ምን አስቀመጠ አንድ ኦብጀክት አስቀመጠ ማለት ነው አንድ ኦብጀክት አስቀመጠ so even you don't know the source of the charge አሁን ላይት መኖሩን ያየው እንጂ ከካቶድ ወጥቶ ወደ አኖድ ሄዱ ከአኖድ ወጥቶ ወደ ካቶድ ሄዱ ያንን አያውቅም ያንን ለማወቅ ምን አደረገ በካቶዱና በአኖዱ መሃል የሆነ ብረት አስቀመጠ ማለት ነው so በአንዱ በኩል ብርሃን በአንዱ በኩል ምን ይታያል የብረቱ ጥላ በአንዱ ላይ ይታያል so የብረቱ ጥላ የቱ ጋር ይታያል ማለት ነው አኖዱ ላይ ተለጥፏል ስለዚህ the source of cathode ray is what cathode ነው ማለት so also able to calculate charge to mass ratio of electron so J. Thomson discovered the charge to mass ratio of electron the charge to mass ratio of electron is 1.76 times 10 to the power of 8 coulomb this is charge to mass ratio of electron and the second experiment is he also discovered the particle nature of cathode ray particle nature of cathode ray 11ኛ ላይ ሲደርሱ ደግሞ wave nature of electron ታያላችሁ እዚህ ጋር particle nature of electron ነው የምናየው ማለት ነው እንዴት ነው particle nature of electron ያየው ማለት ኤሌክትሮኑ ከካቶድ የሚወጣው ካቶድ ሬይ ውስጥ ኤሌክትሮኖች አሉ እነዛ ኤሌክትሮኖችን ይሄን ሜታልን ሲያሽከረክሩ ታዩ ስትራይክ ሲያረጉ ሲጋጩ እዚህ ጋር ያስቀምጠው ሜታል ይሽከረከራል so there is a substance which has a particle nature in the cathode ray that substance is known as electron below at the end
ኮንክሉድ አደረገ ማለት ነው። ኦኬ the other thing is William Millikan. When you see a Millikan experiment, Millikan determine the charge of electron and the mass of electron. ሁለት ነገር ነው ሮበርት ሚልከን ዲስከቨር ያደረገው ማለት ነው። ቻርጅ እና ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። To discover the charge and the mass of electron, he used oil drop experiment. He carried out serious experiment, electrical charged oil droplet. Electrically charged oilን ሜታል ላይ ድሮፕ በማድረግ ከታች ከዛ ፎርስ ጋር ባላንስ የሚያደርግ ቮልቴጅ በመልቀቅ the drop of oil drop የሚያደርጋቸው ኦይሎች አየር ላይ ሲንሳፈፉ አየ። Millikan observed that a small charge found on the cathode ray was approximately that charge is known as 1.59 times 10 to the power of minus 90 coulomb. This is what? The charge of electron. The charge of electron is here. So based on the Thomson charge to mass ratio, Thomson charge to mass ratio discover አደረገ። ሮበርት ሚልከን charge of electron discover አደረገ። How? By using oil drop experiment. So Robert Millikan at the end calculates the mass of electron. Mass of electron is equals to the charge of electron divided for charge to mass ratio of electron. So the charge of electron means 1.59 times 10 to the power of minus 90 coulomb over 1.76 times 10 to the power of 8 coulomb gives the mass of electron is 9 times 10 to the power of minus 28 gram. አንዳንድ ቦታ ላይ 9.11 ይላል። እዚህ ጋር እናንተ ሞጁላችሁ ላይ ግን 9 ነው የሚለው። That is no problem actually. The other thing is discovery of a nucleus. Who discovered a nucleus? Ernest Rutherford. Ernest Rutherford discovered the nucleus by using the alpha particle. ቀደም ሮበርት ሚልከን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ነው የተጠቀመው። እዚህ ጋር ራዘርፎርድ ኒውክሊየስን ዲስከቨር ሲያደርግ ደግሞ አልፋ ፓርቲክል ነው የተጠቀመው። So how it discovered the nucleus? A beam of positive charged particle. Beam of positive charged particle ማለት አልፋዎች ናቸው። When he bombarded the beam of positive charged particle to the atom, some of the positive charges directly passed to the surface of the atom. Smaller deflected by large angle, smaller deflected by in small angle. ሶስት አይነት ጨረሮችን ነው ያዩ። ይሄ የሜታል አተም ነው። ይሄ የአንድ ሰብስታንስ አተም ነው። ሰብስታንሱ ላይ ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅን ሲለቅበት አብዛኛው ፖዚቲቭ ቻርጆች በሰብስታንሱ መሃል ቀጥታ ያለምንም ችግር ማለፋቸውን አረጋግጠ። ያ ማለት አብዛኛው ሰብስታንስ አተም ውስጥ አብዛኛው ፓርቱ ኢምፕቲ ስፔስ ነው ማለት ነው። ኢምፕቲ ስፔስ ነው ወይም የያዘው ፓርቲክል ኔጌቲቭ ቻርጅ ፓርቲክል ነው የያዘው ብሎ ደመደመ። ግን በሰንተር በኩል የመጣችዋ አንዷ በላርጅ አንግል ዲፍሌክት አደረገ፣ ሌላኛው በመጣበት ተመለሰ። Some are what? Deflected by a small angle. So there is እንግዲህ like charge repel each other አይደለ? There is a concentration of positive charge at the center of the atom. That concentration of positive charge at the center of the atom is known as a nucleus ብሎ ደመደመ ማለት ነው። So conclusionዎቹ እነዚህ ናቸው። The first conclusion, most of alpha particles pass through the gold foil undeflected, ሳይታጠፍ አለፉ። So most of them space in atom is what? Empty. አብዛኛው አተሙ ያሉ አብዛኛው ስፔሶች ኢምፒቲ መሆናቸውን አረጋግጥ። ምክንያቱም
አብዛኛው ጨረሮች ቀጥታ ስላለፉ some alpha particles are deflected by small angle, some are few are deflected by large angle. ወደ ኒውክለሱ የተጠጉት በከፊሉ የታጠፉ አሉ፣ ሙሉ በሙሉ ወደ መጡበት የተመለሱ እነዛ large angle deflection የምንላቸው ናቸው። So this confirms that space occupied by heavy positive center must be very small. ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለባት ሜታል ውስጥ አንድ አተም ውስጥ ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለባት ኤሪያ በጣም ትንሽ ናት ብሎ ኮንክሉድ አደረገ ማለት ነው። ኦኬ therefore ቅድም ራዘርፎርድ ሞዴል ፕላኔተሪ ሞዴል ነው። ልክ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደሚሽከረከሩ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ኒውክለስ እንደሚሽከረከር ያውቅ ነበረ ማለት ነው። So the other scientists are Niall Bohr. Niall Bohr discovers electron move around the nucleus in circular path. That circular path is known as what? Orbit. ኤሌክትሮኖች አሁን ራዘርፎርድ ኤሌክትሮኖች outside of the nucleus መኖራቸውን ያውቃል። ነገር ግን በምን አይነት መልክ ነው የሚኖሩት፣ በምን አይነት መልክ ነው የተሽከረከሩ ያሉ የሚለውን አያውቅም። ራዘርፎርድ ግን identifies the existence of electrons around the nucleus and they circulate around the nucleus. The path they circulate around the nucleus is known as what? Orbits. So based on the Rutherford atomic model, Bohr model following the modifications. Bohr model Rutherford model ነው ሞዲፋይ ያደረገው እንጂ ብዙም ያመጣው ነገር የለም ማለት ነው። So when you see it is modification, electron in atom can exist only in restricted number of stable orbit. Restricted number of stable orbit ላይ ከሆነ there is no absorption and emission of energy የለም። absorption and emission of energy ያ ማለት እዚህ ጋር የሳናሳይ ፈርስት ኦርቢት፣ ሰከንድ ኦርቢት፣ ሰርድ ኦርቢት አሁን ኤሌክትሮን ቀጥታ ኦርቢት ላይ ከሆነች ኤነርጂ ጌንም አታረግም ሎስም አታረግም። ግን sometimes በሁለቱ ኦርቢቶች መሃል ከሆነች ኤነርጂ አብዞርብ ካረገች ወደ ሁለት ኤነርጂ ሪሊዝ ካረገች ወደ ታች ዝቅ ትላለች ማለት ነው። ይሄ ኮንሰፕት ይሄ ነው። The orbit designed by a number called principal quantum number. Principal quantum number. ዛሬ ኔትወርክ በጣም የረበሸን ነው ባካችሁ። ኦኬ አሁን ይሰማል? አዎ ይሰማል። ይሰማል። የዛሬው በርግጥ ቲዮሪ ሆነባችሁ። So principal quantum number, the symbol of principal quantum number is 1. So the principal quantum number has the value of principal quantum number and value start from 1 2 3 ያለ ይሄዳል። energy level the value of principal quantum number tells you the energy level, and the energy level is also called what? Shell. ስለ K shell, L shell, M shell ተምራችኋል ከዚህ በፊት? Okay. So they're represented by K when n is 1, shell is K. When n is 2, shell is L. When n value is 3, the shell is what? M. N ያለ ይሄዳል ማለት ነው። So K shell is the first shell, the first energy level ማለት ነው። L shell is the second shell, the second energy level. M shell is the third shell,
the third energy level. When electron move between the orbit, it absorbs or emit energy. When electron jump from lower to higher state, it absorbs what? A fixed amount of energy. አሁን ለምሳሌ ኤሌክትሮኗ መጀመሪያ የኤን ቫሉ በጨመረ ቁጥር ኤነርጂ ሌቭሉ የጨመረ ነው የሚሄደው። ኤን 1 ሲሆን ኤን 2 ሲሆን ኤነርጂ ሌቭል ኦፍ 2 is higher than that of 1 ወደዚህ በሄድን ቁጥር ኤነርጂ ሌቭል የጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ኤሌክትሮኗ ከአንድ ወደ ሁለት ጃምፕ ማድረግ ስትፈልግ ኤነርጂን አብዞርብ ማድረግ አለባት። ግን ኤሌክትሮን ጃምፕ ለማድረግ ቀጥታ መስመሩ ላይ መስመሩን ይዛ የምትሽከረከር ከሆነ አብዞርብም ኢሚትም አታረግም። ግን በሁለቱ ላይኖች መሃል ላይ የምትሽከረከር ከሆነ ግን either it emit electron, either it emit energy or absorb energy. When it is absorb energy, it excited to higher energy level. When it emits the energy, it drop to what? From the higher energy level to the lower energy level. So electron move around the nucleus in energy level. So እያንዳንዱ ኤነርጂ ሌቭል ምን ያክል ኤሌክትሮን ይኖረዋል? እያንዳንዱ ኤነርጂ ሌቭል ምን ያክል ኤሌክትሮን ይኖረዋል ካልን to determine the number of electron in each energy level we use this formula. አሁን ለምሳሌ n value 1 ከሆነ number of electron ስንት ነው? መያዝ የሚችለው 2 ነው። n value 2 ከሆነ number of electron መያዝ የሚችለው ስንት ነው? 8 ነው። እንደዛ ያለ ካልኩሌት ለማድረግ number of electron in each energy level can be calculated by using this formula. This formula is known as 2n square. So look, the principal quantum number n, symbol of principal quantum number is n, shell, and maximum number of electron. Principal quantum number value 1. Type of shell is what? K. The number of electron is 2. Principal quantum number 2. Type of shell is L. The maximum number of electron is at L is 8. Principal quantum number N value is 3. Type of shell is M. Maximum number of electron at M shell is 18. And principal quantum number 4. Type of shell is N. The maximum number of electron is how much? 32. የቅድሟ 2n ስኩዌር ፎርሙላ በመጠቀም n value ከተሰጠ 2n ስኩዌር ፎርሙላ በመጠቀም you can calculate the maximum number of electron. Okay, when you come to discovery of a neutron, James Chadwick identifies the existence of a neutron. So to discover a neutron, James Chadwick tin foil of beryllium with alpha particles, and he then observes that highly penetrating ray consists of electrical neutral particle, and approximately the mass of that mass approximately equal to that of the proton. So this neutral particle is called a neutron. Its mass is 1.675 times 10 to the power of 24 gram. So this mass is almost equal to that of proton or hydrogen atom. So እዚህ ጋር እናንተ ትልቁ ኮንሰፕት መያዝ አለባችሁ። ኒውትሮን ዲስከቨር ያደረገ ማን ነው? ኒውትሮን ዲስከቨር ሲያደርግ ምንድን ነው የተጠቀመው የሚለውን አንደርስታንዲንግ ማወቅ ነው። ስለዚህ ጃምስ ቻድዊክ ኒውትሮን ዲስከቨር አደረገ። ኒውትሮን ዲስከቨር ለማድረግ ምንድን ነው የተጠቀመው? ቲን ፎይል ኦፍ ብሪሊየም እና አልፋ ፓርቲክል እንደተጠቀመ መረዳት እዚህ ላይ በቂ ነው ማለት ነው። ኦኬ composition of atom and isotope.
when you come to composition of atom and isotope, atom are composed of three subatomic particles. Sub ስንል ማለት ነው branch ነው አይደለ? Every atom composed of three particles: electron, proton, and neutron. ኒውትሮን So ፓርቲክሎቹ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን ናቸው። ሲምቦላቸው ፕሮቶን ፒ፣ ኒውትሮን ኤን፣ ኤሌክትሮን ኢ። ቻርጅ ኦፍ ፕሮቶን ፖዚቲቭ፣ ኒውትሮን ዚሮ ኒውትራል፣ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ። ኔጋቲቭ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ይኸው፣ ማስ ኦፍ ፕሮቶን 1.59 this. Mass of neutron is no charge, and electron is 1.56 times 10 to the power of 90 by kilogram here. Relative charge is +1, 0, and -1. Atomic mass unit here, this is atomic mass unit, and location atom ውስጥ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ከሆነ የት ነው የሚኖሩ ካለን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኢንሳይድ ኦፍ ኒውክለስ ናቸው። ኤሌክትሮን ይዟት አውትሳይድ ኦፍ the nucleus. So when you compare their mass, the mass of electron is very, very, very smaller than that of what? Proton and ኒውትሮን but the large space in the given atom is occupied by what? Electron. ብዙ ቮሊዩም ብትይዘው ማን ነው? ኤሌክትሮን ናት። አንድ አተም ውስጥ ብዙ ቮሊዩም የሚይዘው ኤሌክትሮን ነው፣ ግን ማሱ ትንሹ ደግሞ ኤሌክትሮን ነው። ቮሊዩም እና ማስ ተቀራኒ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ when it comes to atomic number and mass number, we have hydrogen, number of hydrogen, hydrogen ስንት ፕሮቶን አለው? ስንት ኒውትሮን አለው? ስንት ኤሌክትሮን አለው? አቶሚክ ነምበር ሲምቦሉ ዜድ ነው። ማስ ነምበር ኤ ነው። therefore hydrogen, number of proton in hydrogen is 1, neutron 0, electron 1, atomic number 1, mass number 1. ይሄንን እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ እናያለን። እዚህ ጋር ማስ ነምበር ማለት ነው ይታያል። አንብቡ እስቲ። mass number is the total number of proton and neutron in the nucleus. mass number ማለት proton plus neutron is equal to what? ማስ ነምበር mass number. proton plus neutron mass number ነው። but if neutral atom ከሆነ proton is always equals to electron in neutral atom. ግን አተም የተሰጣቸው አተም ቻርጅ ከሆነ ፕሮቶን ከኤሌክትሮን ጋር እኩል አይሆንም። again always number of proton is equals to atomic number. atomic number እና ፕሮቶን ምን ጊዜም እኩል ናቸው። ግን ማስ ነምበር ለማግኘት ፕሮቶን እና ኒውትሮን መደመር ነው የሚጠበቅብን። አሁን እዚህ ጋር how many proton, electron, neutron are in neutral atom of potassium? The mass, atomic mass of potassium is 40 ተሰጥቷል። atomic number 19 ተሰጥቷል። so ፕሮቶኑ ስንት ነው? እዚህ ውስጥ 21 ፕሮቶን ስንት ይሆናል? 21 ፕሮቶን ቆይ ፕሮቶን is equal to ኒውትሮን ማይነስ ኤሌክትሮን ፕሮቶን ነው ኒውትሮን ነው እሱ? አሁን አዳም ማስ ነምበር እንዴት እናርግ? ምን ጊዜም ፕሮቶን እና አቶሚክ ነምበር እኩል ናቸው።
ፕሮቶን አቶሚክ ነምበር ኦልዌይስ እኩል ናቸው። ስለዚህ ፕሮቶን አሁን ስንት ነው? እዚህ ጋር እኮ አቶሚክ ነምበር ተሰጥቷቸዋል እኮ 19 ፕሮቶን 19 ነው። አዎ እሺ ኤሌክትሮን አት ኒውትራል አተም ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ኒውትሮን ኤሌክትሮን አት ኒውትራል አተም ኤሌክትሮን አቶሚክ ነምበር ሶስቱም እኩል ናቸው አት ኒውትራል አተም። ስለዚህ ይሄ ኒውትራል አተም ስለሆነ ኤሌክትሮን ስንት ነው? 19 ይሆናል። ኒውትሮን ማለት ነው ማስ ነምበር እዚህ ኳልሱ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ነው አይደለ? ስለዚህ ኒውትሮን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ነምበር ማይነስ ዋት አቶሚክ ነምበር አይደለ? this is equals to 40 minus 90 is equals to 21. ኦኬ ይሄን ትሰራላችሁ። atomic number of electron and the number of neutron in neutral atom of zinc with mass number 65 and proton 30 ኤሌክትሮን ስንት ነው እዚህ ውስጥ? ሰላሳ ነው። ኤሌክትሮን 30 very good። እሺ ሌላ ተጠይቃችሁ ምንድን ነው? ኒውትሮን N 35 Z atomic number 30 ነው እሱ። 30 very good። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበር እና ፕሮቶን ኦልዌይስ ምንድን ናቸው? ሶስቱ ፕሮቶን አቶሚክ ነምበር ኤሌክትሮን ተመሳሳይ ናቸው። ግን ቻርጅ ካለው ብቻ ኤሌክትሮኗ ትወጣለች። ኤሌክትሮኗ ከነሱ ትለያለች እንጂ አት ኒውትራል አተም ከሆነ ሶስቶቹ ተመሳሳይ ናቸው። ፕሮቶን ኤሌክትሮን and atomic number። ይሄንን በደም ተለማመዱ። ያኛውን ዲስከቨሪውን ብቻ ማን ምን አገኘ የሚለው እንጂ ዲቴል እንትሩን ተውትና ኦኬ a nuclear symbol of an element predictable ውስጥ ኤሌመንቶች በዚህ መልኩ ነው። x represent element ከላይ atomic mass ከስር atomic number ነው። for example hydrogen ከላይ 1 atomic number 1 ነው mass number 1 ነው። helium atomic number 2 atomic mass 4 lithium atomic number 3 ከላይ atomic mass 7 ይሆናል። ይሄ ሪፕሬዘንቴሽን ስለሆነ በችግር የለውም። ኦኬ atomic mass and isotope when you see definition of isotope is atom of the same element have the same number of what? Proton, but they have different what? Number of neutron. በኒውትሮን ተመሳሳይ ናቸው፣ ግን ተመሳሳይ አተሙ ነው። በኒውትሮን ይለያያሉ።
በኒውትሮን ወይም በአቶሚክ ማስ ግን ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸው ተመሳሳይ ነው። So look, let's see isotope of hydrogen. Isotope of hydrogen, prutium, deuterium and tritium are the three isotopes of hydrogen. So ከነዚህ ሶስቱ አሁን በምንድን ነው የሚለያዩት? አተማቸው ሃይድሮጅን ተመሳሳይ ነው። በምን ነው የሚለያዩት? አቶሚክ ማሱ ፕሩቲየም ውስጥ 1 ነው፣ ዲትሪየም ውስጥ 2 ነው፣ ትሪቲየም ውስጥ ስንት ነው? 3 ነው። በአቶሚክ ማስ ይለያያሉ። እዚህ ውስጥ ፕሩቲየም ውስጥ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ስንት ነው? ነምበር ኦፍ ኒውትሮን አንድ ነው። ኒውትሮን ነው ያልኩ፣ ፕሮቶን አላልኩም ወይም ኤሌክትሮን አላልኩም። ኒውትሮን ዜሮ very good ዜሮ። ዲትሪየም ውስጥ እጅሳ ኒውክለስ ውስጥ ከሆነ ዜሮ ነው እሱ። ይኸው እቺ የቅድሙ ሲምቦል አይታል። ይሄ እቺ ምንድናት? ዜድ ቦታ ላይ የምትጽፈው እዚህ ጋር የሚጻፈው በሙሉ አቶሚክ ነምበር ነው። እዚህ ጋር የሚጻፈው በሙሉ አቶሚክ ማስ ነው። ኤክስ ምንድነው ሪፕሬዘንት የምታደርገው? ኤሌመንቱን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይውት ዲትሪየም ስር ከስር 1 ከላይ 2 አይደለ? ኒውትሮን ስንት ነው የሚሆነው እዚህ ውስጥ? አንድ ነው የሚሆነው። አንድ very good አንድ። ምክንያቱም atomic mass minus number of proton is equals to what? Number of neutron አይደል? atomic mass ማለት atomic mass ይሆናል ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ከሆነ ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ከሆነ ፕሮቶን እና አቶሚክ ነምበር ሁሉ ጊዜ እኩል ከሆነ አቶሚክ ነምበር እዚህ ጋር 1 ተሰጠ። ስለዚህ 1 + n is equals to 2 2 minus 1 is equals to 1 ይሆናል። እሺ ትሪቲየም ውስጥ ሁለት አይደል? We have 3 in the tritium. We have 2 in the tritium. Okay. So stability of isotope and many isotope ይሄንን ብዙም እንትን አይደለም። ይሄንን ኤግዛምፕል ይዩት። እቺን እንስራና what are the atomic number and the mass number of isotope of lithium containing 3 neutron and 3 electron? atomic number ስንት ነው? አንድ ኤሌመንት 3 ኒውትሮን እና 3 ኤሌክትሮን ያለ ኤሌመንት atomic number ስንት ይሆናል? 3 atomic mass 9 ፕላስ ነው አባዛት ነው የሚሆነው? 6 አይደል የሚሆነው? ፕላስ ነው የሚሆነው 6 ኤሌክትሮኑ። እሺ ፕሮቶን ኤሌክትሮን ከተሰጠ ፕሮቶን ተሰጠ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ጊዜ እንዳትረሱ። አቶሚክ ነምበር ከተሰጠ ኤሌክትሮን ከተሰጠ ፕሮቶን ተሰጥቷል። ፕሮቶን ከተሰጠ ኤሌክትሮንንም አቶሚክ ነምበርም ተሰጥቷል ማለት ነው። Don't forget that. Proton 3. Okay. Average atomic mass.
አሁን ይሄንን ቀጣይ ሳምንት ነው የምናየው አቨሬጅ አቶሚክ ማስን። ግን እናንተ እስካሁን ፕሮቶን እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ፣ ኤሌክትሮን እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ፣ ኒውትሮን እሷን ብቻ አንብባችሁ ነው ስለ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ in detail we'll see about average atomic mass by the coming class. I think ከዛሬው ጋር ከሁለት ቀን ከተገናኘን ይሄንን ፖርሽን ምንጨርስ ይመስለኛል። if you have any question you welcome. ጥያቄ ያላችሁ